हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक मो यूट्यूब चैनल जोड़िया लाइफ जेके सिक्रेसन के कम्पानी स्वागत। देखा जमी देखा पंचम श्रेणी जो कार्य पुस्तिका चली आमर 2025-26 तार पाठ संख्या 20 टी को देखा। आज पर्यटन एक देला तार टंका पैसा हिसाब है टंका पैसा हिसाब विषय आम जाना। देख प्रथम नंबर देला शून्य स्थान पूरण कर 100 टंका बदल में केतोटी 50 टंकिया नोट दब 100 टंकिया बदल में 50 टंकिया के दब दुईटी दब केतटा 20 टंकिया दब 100 टंका बदल में 20 टंका के 20 50 100 5टी दब नोट देन आसला केतटा 10 टंकिया 10टा 10 100 है तापर केतोटी 1 टंकिया दब 1 टंकिया 100टी है 100टी है 1 टंकिया नोट मिल तुम जाच। तापर ख देख 200 टंका बदल में केतटा 100 टंकिया दब दीटा है केतटा 50 टंकिया दब 50 टंकिया माने 50 50 50 50 4टा 50 है 4टा 50 टंकिया दब है तापर 5 टंका गड़ा देख 5 टंका बदल में केतटा 100 टंका दब 5टा 100 5 500 है 5टा। तापर 2 नंबर देख टंकार प्रकाश कर 600 पैसा इक्वल टू केते टंका है 600 पैसा है देख आम जानते 1 टंका केते पैसा 100 पैसा 1 टंका है 100 पैसा हेले एटा केतटा 100 पैसा अच्छी 6टा अच्छी तो 6 टंका है बुझे कि नहीं इन करदे भी हम देख 600 हरण 100 करदे भी हम 100 सौख है 6 है तापर यहाँ देख ये पैसा इक्वल टू केते टंका है टंकाटा 100 कि नहीं तो हरण कर दियो 2 6 7 5 रे 100 हरण कर है 100 1 100 100 दुगुणे 200 है 200 हेल्ले है 200 पड़ेगा 200 पड़ला के रहा 67 675 रहा 100 सौख है 100 सौख है 600 आउ रहा 75 टଙ୍କା 75 टଙ୍କା एपट लिखिदेव है 24 टଙ୍କା 75 पैसा 24 टଙ୍କା 75 24 टଙ୍କା लिखिदेव 75 पैसा है एमती हम है कि नहीं ये भी जानदेव है कि नहीं 100 हो कि नहीं ये टोपार देदेल तो है तापर यहाँ देख यहाँ के पैसा हम ये टोपार देदेव 24 टଙ୍କା 75 पैसा नेक्स्ट एटा के हम 95 टଙ୍କା ये टोपार देदेव 100 बाई 100 मान कौन 2टा शून्य आगे पड़ेगा है 95 टଙ୍କା 50 पैसा है एमती लिखिदेव बुझिपार। 3 नंबर देख पैसा रे प्रकाश कर 7 टଙ୍କା केते पैसा 7 टଙ୍କା केते पैसा हम 700 देख 1 टंकाटा 100 पैसा कि नहीं 1 टंकाटा केते पैसा 100 पैसा देयरफॉर 7 टଙ୍କା 700 पैसा 9 टଙ୍କା 50 पैसा केते पैसा 9 टଙ୍କା माने 900 है 900 ये 50 पैसा बोले 950 पैसा हम है तापर देख यहाँ 10 टଙ୍କା 7 पैसा इक्वल टू केते पैसा तो केते हम 10 टंकाटा केते हम 10 10 100 10 टଙ୍କା माने 10 गुणन है 1 टଙ୍କା 100 पैसा 10 गुणन 100 केते हम 1000 1000 ये 7 तो केते हम 1007 पैसा ठीक अच्छे एमती लिखिदेव। तापर 4 नंबर को जीवा 4 नंबर देख समाधान कर देछि तो देख मिसेब एटा किसी नहीं पैसा पैसा मिस 100 रु एपट हेल्ले एपट आनी हरी 5 8 2 10 0 रखी 1 9 3 12 1 13 3 रखी 1 3 1 4 1 5 है 53 टଙ୍କା 5 पैसा एटा से हेडान करिया कहि देख 5 रु एटा देख ये आसो माने केते आसो 100 आसो हरी तो केते 185 है 5 रु 0 गले 5 देख ये 85 रु 90 गलानी तो 1 10 आनले ये केते 1 10 आउट माने टंकाटी आउट टंकाटी माने कोन पैसा रे देछि ये 100 आइला 185 है 185 रु 90 गले 5 रु 0 गले 5 ये अच्छी आमर 18 18 9 गले 9 है यहाँ केते हो 28 टंका
ଚାରି ଅଛି, 4 ରୁ 6 ଯାଉନି, 1 10 8 14, 14 6 ହେଲେ 8, ଏଠି ଅଛି ଆଉ କେତେ 1, 11 ରୁ 8 ହେଲେ 1 10 11, 11 ରୁ 8 ହେଲେ 3, 38 ଟଙ୍କା ହେଲା 95 ପଇସା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ଦ୍ଦଟା ଦେଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଦେଇଛି। 2000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କେତେଟା 500 ଟଙ୍କା ଦେବ, କେତେଟା ଦେବ 500 500 500 500 କେତେଟା 4ଟା 500 ହେଲା। କେତେଟା 200 ଟଙ୍କିଆ ଦେବ, 200 ଟଙ୍କିଆ କେତେଟା ଦେବ 10ଟା ହେଲା କି ନାହିଁ, 10ଟା ନା କେତେଟା ଦେଖ 10ଟା ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେଟା 100 ଟଙ୍କିଆ ଦେବ, 100 ଟଙ୍କିଆ ଦେଖ 10ଟା 100 ଟଙ୍କିଆ ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ 20ଟା ହେବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ 50 ଟଙ୍କିଆ କେତେଟା ହେବ 40ଟା, ଏଟା ଡବଲ ହେବ ହେଲା। 100 ଟଙ୍କିଆ ଯଦି 20ଟା ଲାଗୁଛି 50 ଟଙ୍କିଆ କୋଉଠି 40ଟା ହେବ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖଟା ଦେଖ 50 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏପଟେ କେତେ ପଇସା ତ କେତେ ହେବ 8 5 5 0 ପଇସା ହେଲା, ଏତିକି ପଇସା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଏତିକି ପଇସା ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଦେଇଦେବ ବୋଲେ 12 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 12 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା 75 ପଇସା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 8ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ, 8ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ, 8ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ କେତେ 80, 8 10 80 ପ୍ଲସ୍ 1ଟି 20 ଟଙ୍କିଆ, 1ଟି 20 ଟଙ୍କିଆ ମାନେ 20 ହେଲା, 20 80 20 100 ହେଲା କି ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ହେବ, 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ତିନିଟା 3ଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ବୋଲେ 300, ଏଇଟା 3ଟି 50 ଟଙ୍କା ବୋଲେ 5 15 150 ଟଙ୍କା ହେଲା, 150 ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେବ କେତେ ହେଲା 0 5 3 1 4 450 ଟଙ୍କା, 450 ଟଙ୍କା ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଯିବା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସହ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଘରେ ଥିବା ସମାନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ 60 ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ 50 10 60, 100 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦରକାର, 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମାନେ କୋଉଟା ହେବ ଏଟା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। 300 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ମାନେ କେତେ ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଦେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା 350 ଟଙ୍କା, ଏଟା ଦେଖ 550 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 550 ମାନେ ଏଠି 500 ହେଲା, ଆଉ ଏଠି 50 ଅଛି 550 ଯୋଡ଼ି ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ 300 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କି 300 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ମିଶାଇଲେ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଏତିକି ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 300 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ହେଉଛି କି ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ ହେଉନି ହେଲା, 350 ବି ହେଉନି ସତ୍ୟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ କହିଛି, ତ ମିଶାଇ ଦିଅ 5 0 ମିଶାଇଲେ 5 5 5 10 0 ରଖି 1 5 2 7 1 5 2 7 2 9 1 10 0 ରଖି 1, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ 8 1 9 9 2 11 11 ଇଏ 3 11 3 14, 4 ରଖି 1 5 1 6 6 5 11 1 ରଖି 1 2 1 3 1 4 415 414 ଟଙ୍କା 0 0 ପଇସା, ଏଇଟା ସେମିତି ମିଶାଇ ଦିଅ 5 5 10 0 ରଖି 1 ଏଠି 1 1 1 2 2 4 6 10 0 ରଖି 1 9 ଏଠି 8 7 15 5 ରଖି 1 4 1 5 1 6 2 8 859 ଟଙ୍କା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ପାଠ ସଂଖ୍ୟା 10କୁ କରିବା। କେମିତିକା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚମର ବେଲ୍ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।